Daghan na kay ka-vlogeron. Oy! What? Kitang tanan. Ano man? Magdungag reels. Kay silduan daw dayon. Daghan na kay ka-vlogeron. Kitang tanan. Magdungag reels. Ay! Kay silduan daw dayon. Hoy madir basin nagtuo kag 1 million ang imong views kay dato kakaayo. Ay, halos tagbaw na lang tag-acting kay gamay sweldo. Ang uban ilahang ipost diha sa ilahang Facebook, sila daw adunahan. O niya ang video kinawat kay gipahimuslan. Daghan na kay ka-vlogeron. Ay! Kitang tanan. Dunga na rin nyo! Magdungag reels. Ay! Kay silduan daw dayon. Daghan na kay ka-vlogeron. Kitang tanan. Oy! Magdungag reels. Ay! Kay sildoan daw dayon. Yo! Ay masipamot-bot gamay ra kay sildo. Ay!